बंधु माने आज एवं आगामी 5 दिन पर्यंत दुईटी निर्दिष्ट जिनिस आपणक पाखरे रखंतु। मो कथा को मजा भाभी भूलंतु नाही। एगुड़िक केवल साधारण जिनिस नुहे, एगुड़िक आपणक आत्मविश्वास, आपणक कथा, आपणक भाग्य, आपणक धन, आपणक प्रेम, आपणक सम्मान एवं आपणक आभ्यंतरीण शक्ति सहित जड़ित। बंधु माने जेतेबेले आपण एही दुईटी जिनिस पाइबे एवं निर्धारित पद्धति अनुसरण करिवे, परिस्थिति धीरे धीरे आपणक सपक्षरे आसिब। ताहा धन, जानबाहन, टंका, प्रेम किंबा सम्मान हेउ, मास परे मास आपण जो प्रार्थना करुथबा सुजोग गुड़िक आपणक आड़को आकर्षित हेबा आरंभ हेब। तथापि मने रखंतु जे एही प्रतिकार केवल एक वस्तु रखिबा विषय नुहे, एहाकु विश्वास, संयम एवं भक्ति सहित अभ्यास करिबाकु पड़िबो। बंधु माने आजिर गुप्त विषय को हालुका भापरे नियंतु नाही। जदि आपण भिडियोर किछि अंश को छाड़ी दियंती किंबा स्किप करि दियंती किंबा परे देखिबा पाई निष्पत्ति नियंती, तेबे आपण सेही गुरुत्वपूर्ण जिनिस हराई पारंती, जहा आपणको आगामी 5 दिन मध्यरे प्रचुर लाभ देई पारि थांता। तेणु आपणको जीवनर दिगको कौन परिवर्तन करि पारे से विषय ध्यान दियंतु। जो माने भक्तिर सहित शुणती, नियमित भावरे निर्देश पालन करती एवं निजर पूर्व भूल गुड़ी को संशोधन करती, सेमानंको पाई एही 5 दिन ईश्वरंक द्वारा प्रदत्त एक विशेष सूचना प्रमाणित हेब। बंधु माने वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु मो माता रानी एवं प्रभु हनुमानंकर आशीर्वाद कामना करुछि। तेणु कमेंट बॉक्स रे जय माता दी, जय वीर हनुमान निश्चय लिखंतु। जेतेबेले आपण भक्तिर सहित एही पवित्र नाम गुड़िक लेखंती, बुझंतु जे आपणकर भावना ईश्वरंक पाथरे पहुंची थाए। ईश्वरंक कृपार आलोक आपणक घर, परिवार, कार्य, आर्थिक एवं आपणक मनर जटिलता उपरे मध्य झलसिबा आरंभ करे। मने रखंतु बंधु माने जेतेबेले आमर कुंडली रे शुक्र ग्रह अनुकूल स्थिति रे थांती, जणे व्यक्तिंक मुहरे एक उज्जवल चमक आसी थाए। अन्य मानक मध्यरे सेमानंकर प्रभाव वृद्धि पाए, संपर्क उन्नत हुए, आर्थिक स्थिति सुधुरिबा आरंभ करे एवं जीवन आरामदायक होई थाए। किंतु जदि आपणक कुंडली रे शुक्र दुर्बल थांती किंबा राहु एवं बुधंक प्रभाव रे पीड़ित हुंती, सेतेबेले जणे कठिन परिश्रम सत्वे मध्य संघर्ष करि थाए। प्रेम रे भूल बुझामणा सृष्टि हुए, जदिओ यह साधारणतः क्षणस्थायी। आपण प्रायतः एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन हुंती, समस्या द्वारा घेरी रही थांती, आर्थिक विषय चिंतित होई थांती किंबा घरे संपर्क समस्या सहित मुकाबिला करि थांती। एहा कामर चाप हेउ, अन्य मानक खराब इच्छा हेउ, प्रियजनक परिवर्तनशील व्यवहार हेउ किंबा आभ्यंतरीण अस्थिरता हेउ, आपण प्रायतः दुखित अनुभव करती। आपण भाबुथांती, मु कौन भूल कली, मु कठिन परिश्रम करे, मु ईश्वर को प्रार्थना करे एवं कहार क्षति न करिबाकु चाहे, तथापि मो जीवन रे समस्या केबे शेष हुए नाही। काहेकि बंधु माने यह केवल भाग्य विषय नुहे। केतेक समय छोट छोट भूल, खराब साथी, कठोर शब्द, भूल विश्वास किंबा घरे नकारात्मक शक्ति आमर प्रगति रे बाधा सृष्टि करे। बंधु माने एक प्रमुख समस्या हेउछि जे आपण आपणकर चिंताधारा बहुत शीघ्र प्रकाश करंती। जेतेबेले केही मीठा कथा कहती, आपणकर प्रशंसा करती किंबा सहानुभूतिर किछि शब्द दियंती, आपण सेमानंको पाई आपणकर हृदय खोली दियंती। किंतु जो माने सुनंती, सेमानंकर समस्तंकर उद्देश्य भल नुहे। केतेक केवल आपणकर दुर्बलता गुड़ी को खोजिबाकु चेष्टा करती, अन्य माने आपणकर स्वप्न सुनी आपणक रास्तारे प्रतिबंधक सृष्टि करिबाकु चेष्टा करती एवं केतेक आपणकर आय, योजना, संपर्क एवं परिवार विषय जानिबा परे ईर्षा अनुभव करती एवं सेही ईर्षा आपणक पाई प्रतिबंधक परिणत हुए। बंधु माने मु आपणको कहिबाकु चाहूची जे आसंता काली ठारू परवर्ती 5 दिन पाई आपणको जीवन रे शुक्रंकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवे।
शुक्र आपणकर प्रेम जीवन आकर्षण आर्थिक आराम शांति एवं संपर्क को प्रभावित करिवे। राहु मध्य एबे भी गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे प्रतिबंधक सृष्टि करिपारे। तेणु आगामी 5 दिन आपणक पई लाभ एवं परीक्षा उभय आनिब। दयाकरी ध्यानर सहित शुणन्तु। एही 5 दिन मध्य 3 प्रकारर लोक आपणक जीवन रे सक्रिय होई पारंती। प्रथमतः जो माने आपणक सफलता को ईर्षा करंती। द्वितीयतः जो माने आपणक विषय गुजब किंबा गपसप प्रचार करंती एवं तृतीयतः जो माने बंधुत्वपूर्ण देखा जाती एवं आपणक सहित आलोचना करंती किंतु आपणक पछरे आपणक विषय नकारात्मक कथा कहंती भूल धारणा सृष्टि करंती। आपण एही 3 प्रकारर लोकंक प्रति अत्यंत सतर्क रहिबा उचित। आमे वीडियो रे परे सेमानंक विषय अधिक विवरणी प्रकाश करिबो। तेणु दया करी एहाकु शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। आमे आगको बढ़िबा पूर्वरु मो आपणंक सहित किछि गुरुत्वपूर्ण कथा अंशीदार करिबा पई चाहूछि। मो आपणंकु मूल्यवान सूचना प्रदान करिबा पई एवं आपणंक कुंडली रे ग्रह परिवर्तनर विश्लेषण करिबा पई प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम करे जहा द्वारा आपण आपणक जीवन को उन्नत करिबा पई सठिक मार्गदर्शन पाई परिबे। तेणु आपण माने वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं एहा ही हेबो मोर कठिन परिश्रमर पुरस्कार। तो बंधु माने आपणक पई पूर्वरु उल्लेख करा जाइथिबा लोकंक विषय जो माने आपणक प्रति किंबा आपणक सहयोगी मानक प्रति ईर्षा पोषण करंती दया करी ध्यान दियंतु जे से माने संभवतः बाहरर किंबा परिचित। एही गोष्ठी रे आपणक कर्म क्षेत्र रे पड़ोसी बंधु किंबा सहकर्मी माने शामिल होई पारंती। आर्थिक कारोबार किंबा व्यक्तिगत योजना सहित जड़ित विषय गुड़िक जेपरि के आपण केते टंका रोजगार करिसेंती किंबा आपणकर भविष्यत कार्यपंथा कौन से विषय सतर्क रुहंतु जे आपण कहा उपरे विश्वास रखंती। प्रथम प्रकारर व्यक्ति हेउछंती एपरि जणे जहांक सहित आपणकर रोजगार एवं भविष्यत योजनार विवरणी बांटंती। द्वितीय व्यक्ति हेउछंती परिवारर सदस्य किंबा संपर्कीय जहांक सहित आपण व्यक्तिगत घरोई विषय बांटंती। तृतीय व्यक्ति हेउछंती आपणकर निकटतर व्यक्ति जे आपणक भावना सहित खेलंती। से माने आपणको प्रशंसा करिबा आपणको हीन करिबा एवं आपणको सेमानंक उपरे निर्भरशील रखिबाको चेष्टा करिबा मध्यरे विकल्प भावरे व्यवहार करि पारिबे। एपरि लोकंक सहित झगड़ा करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। केवल आपणक कथा को सर्वनिम्न रखंतु। मने रखंतु विवेचना सहित ग्रहण करा जाइथिबा कार्यगुड़िक प्रायतः शीघ्र सफल हुए। यह ध्यानर सहित शुणन्तु। परवर्ती 5 दिन पाई प्रथम प्रमुख सतर्कता हेउची जे आपण कोनोसी नूतन सुजोग आर्थिक लाभ प्रेम आग्रह प्रकल्प किंबा योजना संबंधी विवरणी को संपूर्ण भावरे प्रकाश करिबा उचित नुहे जे पर्यंत एक योजना संपूर्ण भावरे प्रस्तुत न हुए। समस्तंक सहित शेयर करिबा एहाकु कुदृष्टि ईर्षा एवं नकारात्मक शक्तिर सामना करि पारे। तेनु जदि आपण एक सकारात्मक संकेत पाती तेबे प्रथमे ईश्वर को धन्यवाद दियंतु एहाको आदर करंतु एवं तापरे सठिक समय अन्य मानक सहित शेयर करंतु। जेपरि एक बिहन को गछरे गजा हेबा पर्यंत माटी रे सुरक्षित रखिबा आवश्यक सेहीपरि समान नियम आपणक भाग्य पाई प्रयोज्य। द्वितीय प्रमुख सतर्कता आपणक कथा को नियंत्रण करिबा सहित जड़ित। एही राशिर लोक माने साधारणतः संतुलन खोजंती किंतु जेतेबेले निराश हुअंती से माने कठोर भावरे कथा कहि पारंती। आगामी 5 दिन मध्यरे जुक्तितर्क अपमान किंबा अपमानजनक मंतव्यरु दूरे रुहंतु। विशेष करी प्रेम संपर्क रे घरे व्यवसाय रे किंबा ऑफिस रे गोटे भूल शब्द एक प्रगतिशील प्रकल्प को अटकाई पारे जेतेबेले सठिक शब्द एक बंद द्वार खोली पारे। तेणु उत्तर देवा पूर्व 2 सेकेंड पाई विरत हुअंतु एवं मानसिक भावरे ईश्वरक नाम जप करंतु। तृतीय प्रमुख सतर्कता हेउछि अन्य मानकु टंका डॉक्यूमेंट अलंकार चाबी पॉकेट रुमाल किंबा व्यक्तिगत जिनिसपत्र देबारु बंचंतु। राहु भ्रम सृष्टि करि पारे किंतु ताहा आपणको भ्रमित करिबाको दियंतु नाही। केही जणे टंका बदल रे विपुल लाभर प्रतिश्रुति देई आपणको पाखको आसी पारंती जेतेबेले आपणको अन्य मानकु विश्वास करिबा उचित विचार करिबा मध्य जरूरी।
ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଇପାରେ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶୁଭ ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହୁଏତ ପୁରୁଣା ଦେୟ, ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ, ଏକ କମିଶନ କିମ୍ବା ବୋନସ୍, ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ, ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଏକ ଲିଡ୍ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂକେତ ପଠାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର କାମ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ, ବୈଠକ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫେରିବା, ନୂତନ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ, କଳା, ଫ୍ୟାଶନ, ଲେଖା, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ, ଡିଜାଇନ କିମ୍ବା ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଅସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ମିଠା କଥା କହୁଥିବା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଯେପରିକି କାହାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ, ବାଣୀ, ଧନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାନ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ସଫା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଥିବା ଏକ ଚାଉଳ। ତୃତୀୟଟି ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ଶର୍କରା ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଚାଉଳ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମଧୁର କଥା ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏବେ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା କିମ୍ବା ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପରେ ଏକ ସଫା ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ। ରୁମାଲ ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସଫା ହେବା ଉଚିତ। ଏକ ନୂତନ ରୁମାଲ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏକ ସଫା ବ୍ୟବହୃତ ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ରୁମାଲକୁ ଉଭୟ ହାତରେ ଧରି ମାନସିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କଥା ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ, ମୋର କଥା ମଧୁର ହେଉ ଏବଂ ମୋର କାମ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ରୁମାଲ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୁମାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଉଳ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରୁମାଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାର କରି ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ରୁମାଲକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ମୋର କଥା ମଧୁର, ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର କାମ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଖୋଲିଯାଏ। ସୁଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ଆପଣ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲାଭ ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। 5ମ ଦିନ ପରେ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଈ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି କିଛି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।